Stopping by Woods on a Snowy Evening. It's a very popular poem written by Robert Frost. So, viewers, I am Vaishnav Manto. Welcomes you to Mission Success Tutorial, the favorite channel of yours. In this video, the students of plus 2 level will get the opportunity to watch elaborate illustration about the poet and the poem. They will find very specific explanation and the important exam based questions in this video. So viewers, let us watch the main features of this video. तो आज वीडियो जो मुख्य फीचर सब अच्छी से गुड़िक यही प्रकार डेस्क्रिप्शन ऑन दी पोएट इन इंग्लिश ये प्रथम फीचर सेकंड फीचर होची डेस्क्रिप्शन ऑन दी पोएट इन ओडिया बैकग्राउंड ऑफ दी पोएम vocabulary notes explaining the poem exam based model questions and answers. So let us unfold this video. प्रथमे आम देखा जो कवितार कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तांको विषय सम्यक किसी आम ज्ञान आहरण करिया तापरे कवितार मुख्य प्रसंग को जीवा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट the name of the poet who has depicted this marvelous poem Stopping by Woods on a Snowy Evening with an excellent concept of journey amidst depth of nature and recall of responsibility to attain. So let us know about the poet. He is an American poet. He was born in March 26th, 1874 in San Francisco, USA and passed away in January 29th, 1963. His father William Prescott Frost was a teacher and later an editor of San Francisco Evening Bulletin. His mother Isabella Moody was a Scottish immigrant. After his father's death, they shifted to Lawrence, Massachusetts. Robert Frost graduated from Lawrence High School in 1892. He published his first poem in his high school's magazine. Later, he started teaching to unruly boys in his mother's classes. He also did the job of delivering newspapers, working in a factory, but he did not enjoy all these jobs. Later in 1894, he sold his first poem, My Butterfly, to the edition of the New York Independent. It was an elegy he married to Eleanor Miriam White on 19th December 1895. Robert Frost attended Harvard University from 1897 to 1899. Later, when he fell ill, he left and settled in a farmhouse purchased by his grandfather in Derry, New Hampshire. There he started his famous poetry as his farm life was unsuccessful. So he again returned to education and started teaching at Pinkerton Academy. Later he went to New Hampshire Normal High School, now known as Plymouth State University. In 1912, he went to England with family and settled in Beaconsfield, a small town outside London. He wrote another poem, A Boy's Will, The Road Not Taken, The New Hampshire. And these are his volume of poems which brought him Pulitzer Prizes in 1924. In 1960,
He was awarded a United States Congressional Gold Medal bestowed by President Kennedy in 1962. In the same year, he was also awarded Edward McDowell Medal for Arts. The present poem under discussion was published in 1922 from his Hampshire living place. ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାରଣା ସହିତ ଏହି ଚମତ୍କାର କବିତା ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିବା କବିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ। କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ସମ୍ୟକରେ ଜାଣିବା। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ କବି। ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 1874ରେ ଆମେରିକାର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 29, 1963ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ୱିଲିୟମ ପ୍ରେସ୍କଟ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲେଟିନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ଇସାବେଲେ ମୁଡି ଜଣେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଲରେନ୍ସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ 1892 ମସିହାରେ ଲରେନ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାକୁ ତାଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନିୟମିତ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏକ କାରଖାନାରେ କାମ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିତରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହିସବୁ କାମକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ପରେ 1894 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ମାଇ ବଟରଫ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଂସ୍କରଣରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଏହା ଏକ ଏଲିଜି ଥିଲା। ସେ 19 ଡିସେମ୍ବର 1895ରେ ଏଲିନର ମରିୟମ ହ୍ୱାଇଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ 1897ରୁ 1899 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର ଡେରିରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କିଣିଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜୀବନ ଅସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଫେରି ପିଙ୍କଟନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ସେ ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର ନର୍ମାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଇମାଉଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, 1912 ମସିହାରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନ ବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ ସହର ବିକନ୍ସଫିଲ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ବଏଜ୍ ୱିଲ୍ସ, ଦି ରୋଡ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍, ଦି ନ୍ୟୁ ହାମ୍ପଶାୟାର। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ 1924 ମସିହାରେ ପୁଲିଟଜର ପୁରସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ବା ପୁଲିଟଜର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1962ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନେଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କଳା ପାଇଁ ଏଡୱାର୍ଡ ମ୍ୟାକଡୁୱେଲ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କବିତା 1922 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ହାମ୍ପଶାୟାର ବାସସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍, କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? This poem was published in 1922. It is a poem delineating the background of nature and its impressive view. This poem is also elaborates how responsibility is more important than leisure. That is why the poet is restless to continue his journey without rest. Though the poet intends to spend the night amidst the deep forest, but on the other moment he hastens to go on for lots to do ahead. So the poem bears certain inherent significances, how life is full of worries
and responsive. It is ever flowing and ever running. So let us know the vocabulary notes. ये जो कवितार किसी कष्ट शब्द रही सेगुड़ी बर्तमान आम टे बुझी नवा. प्रथम शब्द जो नहीं मु वुड्स. वुड्स अर्थ हूँ फॉरेस्ट बा घंच जंगल बा बण. तापर स्नो. स्नो है आइस बा बरफ. लिटिल जार अर्थ हार्मफुल और ऑर्डिनरी बा ओडिया रे आमे याकू कहबा साधारण नम्र. साधारण बा नम्र. क्वियर. क्वियर मीन्स वंडरफुल बा अजब. वेरी सरप्राइजिंग. क्वियर. फ्रोजन. फ्रोजन मीन्स हार्डेन्ड. यार अर्थ हूँ जमाट बा कठिन. हार्नेस बेल. हैंगिंग बेल टाइड टू हॉर्स. घोड़ा बेकर थिबा झूला घंटी. घोड़ार बेकर जो घंटी बंधा जाए ताकू कह जाए हार्नेस बेल. तापर सेक. सेक अर्थ हूँ हलिबा बा दहलिबा बा हलाइबा. यही अर्थ रे सेक को व्यवहार करा जाए. स्वीप. घोड़ा दौड़र शब्द को आम स्वीप कहवा. ना पवन बहिबार शब्द को स्वीप कहवा. इजी विंड. दैट मीन्स इजिली फ्लोइंग विंड. सहजरे बहुथिबा पवन. डाउनी फ्लेक. फॉलिंग स्नो बा पड़ुथिबा बरफ. लवली बा डार्क एंड डीप. केवल कवि को सुंदर अंधकार एवं गभीर यही अर्थ रे व्यवहार करा जाए. माइल्स. माइल्स मीन्स डिस्टेंस ऑफ 1.6 किलोमीटर्स. यह एक दूरतार परिमाण. तापरे हमें ये जो पोएम रो जो स्टांजा अच्छी स्टांजा गुड़ी को एबे बुझी नवा. This poem contains 16 lines. First, second and fourth lines are rhyming in every stanza. Let us understand the poem. ये जो कविता अच्छी कविताटीर चारोटी पंक्ति अच्छी 16 लाइन अच्छी से यार जो फास्ट लाइन सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन से गुड़िक जतिपात पड़ुची. तो प्रथम स्टांजाटी एठारे दिया जाइए टिके देखिनियो. Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. याको आम एक्सप्लेन करिबा. पिला माने एबे चलो कवितार जो स्टांजा गुड़िक अच्छे से गुड़िक बुझी नवा. स्टांजा 1 टी ए प्रकार. Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यार अर्थ हूँ the poet was on a long journey riding on a horse. घोड़ा पिठरे चढ़ी कवि एक दीर्घ यात्रा रे बाहरी थिले. It was evening. समय थिला संध्या. He reached to a dense forest. से एक गभीर घंच जंगल पाखरे पहुँचले. There was snowfall. बर्फपात होतला बा तुषारपात होतला. The poet stopped there for a while to enjoy the beauty of nature. कवि से किसी समय अटकी गले कौन पाई ना नेचर जो ब्यूटी प्रकृतिर सौंदर्य उपभोग करने पाई. The poet says he knew the honor of the woods but he was not there to see the poet admiring the beauty of the woods because he was living in a village away from the forest. The poet says he knew the honor of the woods. कवि कहले जे तांकर जो जंगलर जो मालिक तांकु से जानिछंती. But he was not there. किंतु से सेठी नथिले. To see the poet admiring the beauty of the woods. से जंगलर दृश्य को जे से उपभोग करुथिले प्रशंसा करुथिले ए सब देखिबा पई जंगलर मालिक सेठारे नथिले. Because he was living in a village away from the forest. कारण टी हला से मालिक जंगल ठारू बहुत दूर रे एक ग्राम रे वास करुथिले. Now viewers, let us see the word notes. Woods. Woods रो अर्थ होछि forest. Stopping means detaining himself. निजको अटकेइबा बा कोनोसी जगह रे अटकी जिबा. That is stopping.
Watch means observe. Snow ice ବା ବରଫ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। यार जो सेकेंड स्टांजा अच्छी ताहा ई प्रकार My little horse must think it queer to stop without a farm house near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. ये जो पंक्तिर अर्थ होची the poet's horse is in confusion. Why the poet stops there without any farm house nearby. कविंकर जो घोड़ा पिठरे चढ़ी से जाऊले से घाबरे गले विस्मित हेले कौन पाई ना कवि जो जगार अटकी गले द प्लेस वेयर द पोएट स्टॉप दैट वाज अनयूजुअल सी अस्वाभाविक से स्थान थिला पाखरे फार्म हाउस नथिला बा कोनसी घर भी नथिला तेणु एपरी एक जगार कवि काहींकी अटकिले ଏହା ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବୁଝି ପାରିଲାନି। Besides, the time was not suitable as there was snowfall. ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ବରଫପାତ ହେଉଥିଲା ବରଫ ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିଲା ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ କବି ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଅଟକିଲେ ଏହା ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଚର ହେଲା ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା ବୁଝି ପାରିଲାନି। The horse was accustomed to stop by farmhouse or resting place. The horse was accustomed to stop by farmhouse or resting place. ଘୋଡ଼ାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିଲା କବି ଯେବେ ବି ଅଟକନ୍ତି ନିକଟରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏ ପ୍ରକାର गोटे स्थान से कहीं अटकिले घोड़ा चिंतित हैला। बट द मास्टर हैज द आइडिया टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर ए शॉर्ट व्हाइल किंतु तांकर जो मुनिब मालिक कवि निजे तांकर गोटे आइडिया थिला तांकर गोटे धारणा थिला जे जंगलर जो सौंदर्य ताकू से एंजॉय करिवे ताकू उपभोग करिवे किछि क्षण पाई तेणु एक कथा से घोड़ा को जना नथिला। एबे देखिबा पिला माने किछि जो डिफिकल्ट वोकाबुलरी अछि ताकू एनालाइज करिवा। लिटिल अर्थ होछि ऑर्डिनरी बा नॉर्मल लिटिल हला साधारण जिंस क्वियर मीन्स वंडरफुल सरप्राइजिंग क्वियर अर्थ होछि आश्चर्यजनक बा विस्मितकर बा जहा हमको चकित करि थाए। फ्रोजन लेक यार अर्थ होछि लेक दैट्स वाटर इज हार्डेंड ड्यू टू हेवी कोल्ड अत्यधिक ठंडा जगु बरफ पाल्टी थिबा एक ह्रद को एठारे वर्णना करा जायछि फ्रोजन लेक। एबे देखिबा जो तृतीय पंक्ति बा थर्ड स्टांजा को जिबा। थर्ड स्टांजा टे एई प्रकार He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. यार अर्थ होछि The horse was surprised to stop there in a lonely place. एक निछाटिया जगारे अटकी बारू घोड़ा आश्चर्य होइछि चकित होइतिला जे काहेकि कवि ए प्रकार एक अस्वाभाविक स्थान रे अटकी गले तेणु दि हॉर्स वाज सरप्राइज्ड घोड़ा विस्मित हैला आश्चर्य भाव प्रकाश कला टू स्टॉप देयर इन ए लोनली प्लेस एक निछाटिया जगह रे अटकी थिबारु घोड़ाटी तार विस्मित भाव प्रकाश कला। हिज सरप्राइजनेस वाज ड्यू टू नो साइन ऑफ फार्म हाउस नियर बाय निकटरे कौनसी फार्म हाउस नथिबारु से प्रकार विस्मित हैला। He thought that perhaps his master made him stop there by mistake. He thought, who thought? The horse thought that
ଘୋଡ଼ାଟି ଭାବିଲା ପାରହେପ୍ସ ବୋଧ ହୁଏ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ମେଡ୍ ହିମ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର ତାଙ୍କର ମାଲିକ ସେଠି ଅଟକେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ହୁଏତ ସେଠି ଅଟକି ଗଲେ ଏହା ଘୋଡ଼ା ଚିନ୍ତା କଲା ସୋ ହି ସେକ୍ସ ହିଜ୍ ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ହିଜ୍ ଅରିନେସ୍ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଘୋଡ଼ା ତାର ଯେଉଁ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ ତାକୁ ସେ ବଜେଇ ଦେଲା ତାକୁ ସେ ବଜେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବଜେଇଲା ନା ଟୁ ଇନଫର୍ମ ହିଜ୍ ଅରିନେସ୍ ସେ ତାର ବିସ୍ମିତ ଭାବ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍କୁ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲା ଦି ଓନ୍ଲି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ and falling of snowflakes was heard ସେପରି ନିର୍ଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ପବନର ଶୁଁ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ and falling of snowflakes ଏବଂ ବରଫପାତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା was heard ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିନେବା harness bell what do you mean by harness bell the bell tied to a horse's neck ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ଇଏ ହେଲା harness bell shake means move or tremble shake means ହଲିବା ଦହଲିବା ଥରିବା sweep movement sweepର ଅର୍ଥ ହେଉଛି sweepର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ଲୋ sweepର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତି ବା ମୋସନ ଇଜି ୱିଣ୍ଡ ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଣ୍ଡ ଇଜି ୱିଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଣ୍ଡ ସହଜରେ ବହୁଥିବା ପବନ ଡାଉନି ଫ୍ଲେକ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥିନ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନୋ ଫଲିଂ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଆକୃତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲେକ୍ ପତଳା ପତଳା ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଯେଉଁ ବରଫପାତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଉନି ଫ୍ଲେକ୍ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଏହି ପ୍ରକାର The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यार अर्थ होची The scenery of the woods impressed the poet much, but he remembers that he has obliged to do a lot of works, for which he has to go a long distance before taking rest. এই পংক্তিরে ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ the woods are lovely ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ dark and deep ଅନ୍ଧାରିଆ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା dark and deep means dense ଘଞ୍ଚ but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ the scenery of the woods impressed the poet much ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା but he remembers that he has obliged to do a lot works କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା he remembers ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ he has obliged to do a lot ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ for which ଯେଉଁଥିପାଇଁ he has to go a long distance ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି before taking rest ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ବିତାଇ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ before I sleep ଏଠାରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କାଳ ସୀମିତ life is short and during the short period of life a lot of things to do ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି
केवल जंगलर सौंदर्य देखी एठारे समय बिताइबा अपेक्षा आगको जो काम करिवार अछि ताहा आमको करिवार अछि एवं सेतिपई कवि सेठारे बेसी समय न रही पुणी आगको जीवाको इच्छा प्रकाश करछंती। तो पिलाने थारे जो डिफिकल्ट जो वर्ड अच्छी जो वोकाबुलरी आइटम अच्छी से गुडी को देखिबा। लवली, लवली मीन्स ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, एट्रैक्टिव। लवली अर्थ होची सुंदर, आकर्षणीय, मनोरम, एई सब अर्थ रे हमें लवली को व्यवहार करिबा। डार्क एंड डीप यार अर्थ होची डेंस, घंच जंगल। डार्क एंड डीप अर्थ होची डेंस बा घंच। प्रमिजेस अर्थ होची ऑब्लिगेशन बा संकल्प नवा, शपथ करिबा, किछि काम करिवार संकल्प नवा, दैट इज प्रमिज। माइल्स टू गो, माइल्स टू गो अर्थ होची ए लॉन्ग वे टू गो, आगो को जीवार अछि, बहुत दूर हमको जीवार अछि। बिफोर आई स्लीप, बिफोर टेकिंग रेस्ट, बिफोर आई स्लीप मीन्स विश्राम नवा पूर्व हमको बहुत काम करिवार अछि। एबे देखिबा एग्जाम बेस्ड मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो किछि प्रश्न संभावित प्रश्न जहाँ परीक्षा रे आसी पारे। एई वीडियो रे मु केवल गोटे प्रश्न नैछि, ये एक पैसेज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स इच। एथिरे एक पैसेज निया जाइछि, जो पैसेज को भलो भाबरे बुझी तार कॉन्सेप्ट को जानी तले जो प्रश्न अछि क्वेश्चंस फॉलोड बाय द पैसेज ताको सठिक भाबरे आंसर दबार अछि। तो हियर इज द क्वेश्चन, passage followed by 5 questions carrying 2 marks each. Passage टी प्रकार, whose woods these are I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो ये कविता टी संपूर्ण दिया जाइछि। यार जो बुझिला पर जो प्रश्न आसीबो से गुडी को हमें एबे देखिबा। Where does the owner of woods live? प्रथम प्रश्न होछि where does the owner of woods live? ए जंगलर मालिक केउठारे बास करंती। या हमें कवितारू जानि जाइछु जे से को जंगल ठारू बहुत दूर रे थिबा एक ग्राम रे बास करंती। तो यार सठिक आंसर टी ए प्रकार हो, the owner of woods live in a village. Question 2, he will not see me stopping here. Who is he here? से मुझे एठी अटकी जाइछि, से मते देखि परिबेनी। एठारे ही से कहले काकू बुझाउछि। Who is he here? Who is the person for whom the pronoun he has been used? तो यार आंसर होछि here he is the owner of the woods. he कहले हमें काकू बुझिबा ना the owner of the woods, जंगलर मालिक पई ही शब्दटी व्यवहार करा जाइछि। क्वेश्चन 3, describe the woods. ए जंगल को वर्णना करो। The woods where the poet stops is a fascinating one. The enchanting view of it attracted him so much that he stopped there to enjoy its beauty for a moment. The enchanting view of it, यार जो चिताकर्षक दृश्य कवि को अट्रैक्ट करछि, आकर्षण करथिला, एते मात्रा रे आकर्षण करथिला जे
He stopped there to enjoy its beauty for a moment. ସେ ତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ. The woods looks dark and deep with falling of snowflakes increases its beauty. यार जो दृश्यକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲା, यार ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା. କୋଉ ଜିନିଷ ନା the dark and deep, ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ falling of snowflakes, जो बरफपात होउतला, फूल पाकुड़ा परी बरफ सबू आकाशरू खसुला. ये जो दृश्य ये जंगलर दृश्य को बहु गुण रे वृद्धि करथिला. His sudden stop surprises his horse. हठात कवि जो अटकी गले से दृश्य उपभोग करने पाई. तेणु ए जिनस तांकर घोड़ा को कहीं केजाणी विस्मित लगिला. Surprised the horse. The horse shakes its harness bell. से घोड़ा तार घंटी जो थिला बेकरे ताकू से बजै देला. कौन पाई बजेला ना टू इंडिकेट हिज रेस्टलेसनेस. से तार व्यस्तता जणाइबा पाई मालिक को कवि को तार हार्नेस बेल बेकरे थिबा घंटी को बजाई तार सूचना देला. बिकॉज देयर वाज नो साइन ऑफ फार्म हाउस. कहीं घंटे बजेला ना घोड़ा को कहीं विस्मित लगिला. एपरी एक निश्चिन्न स्थान पाखरे फार्म हाउस नहीं. एपरी एक अव्यवस्थित स्थान रे कहीं कवि अटकी गले. यह घोड़ा को विस्मित कला. से चकित हेले, से विस्मित हेले, से आश्चर्य हेले. तेणु ता घंटी को से बजेदेला. एबे क्वेश्चन 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम. ए कवितार सारमर्म कौन? ए कवितार मूल उद्देश्य कौन? The main theme of the poem is that the poet has a lot of responsibilities before his death. यार जो मुख्य सारांश सार जिनस कविताटीर जो सारमर्म बा मुख्य उद्देश्य ताहा होची कविंकर निजर दायित्वबोध ज्ञान जोथिपाई से रेस्ट नेबा पूर्वरु बा तांकर जीवनर अंतिम मुहूर्त पूर्वरु तांकर जो दायित्व सब अछि ताकू तुलाइबाकू से मने करछंती. The main theme of the poem is that the poet has a lot of responsibilities before his death. मृत्यु पूर्वरु तांकर बहुत दायित्व अछि, बहुत काम करिवार अछि. याकू निखुण भाव रे कविताटीरे वर्णना करा जायछि. The description of snowflakes falling implies his detention in the way of life journey. The description of snowflakes, ये जो बरफपात होतला फूल पाकुड़ा परी पतला पतला बरफ जो खसुतला आकाशरू, ये हमको सूचना दउछि जे कविंकर डिटेंशन इन द वे ऑफ लाइफ जाने जीवन यात्रा रे तांकर किछि विरति जहा एई जहा कि स्नोफ्लेक्स सूचना देउछि. अर्थात तांकर जीवन यात्रा पथरे स्नोफ्लेक्स किछि समय पई तांको अटकाई पारिछि. बट व्हेन ही रिमाइंड्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किंतु जेतले से तांकर दायित्व सब मने पकाइछंती, ही अगेन हैसन्स टू प्रोसीड, पुणी से आगो को बढ़ेबार संकल्प नैछंती. जे जीवनर अंतिम मुहूर्त पूर्वरु तांको बहुत किछि काम करिवार अछि एवं विश्राम नेबा पूर्वरु अर्थात जीवनर शेष मुहूर्त पूर्वरु तांकर दायित्व सब तुलाइबार अछि. क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द फॉलोइंग. ये जो दी धाड़ी रिपीट करा जायछि याकू सरल भाव में बुझाइबा पई प्रश्नटी दिया जायछि.
and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Why these two lines are repeated? Here answer ei prakar hobo. The repetition of these lines imply that the poet is much alert about his responsibilities before his death. मृत्यु पूर्वरु तांकर जो दायित्वबोध बा जो काम सब करिवार अछि से जहाँ जहाँ दायित्व तुलाइबार अछि ताकू से शेष करिवे बोली से संकल्प नहीं। तेणु ए दीटी लाइन को रिपीट करा जायछि आमको यार गुरुत्व उपरे ध्यान देवा पई लाइन दीटी को पुनरावृत्ति करा जायछि। He is determined to keep his promises. He is determined से संकल्पबद्ध मानसिक स्तर रे स्थिरीकृत करछंती जे टू कीप हिज प्रॉमिसेस तांकर जो संकल्प सब अछि दायित्व जो अछि ताकू से तुलाइबे परफॉर्म हिज ड्यूटीज बिफोर डेथ और टेकिंग रेस्ट विश्राम नेबा पूर्वरु बा मृत्यु पूर्वरु बा शेष निश्वास पूर्वरु तांकू तांकर संकल्प संपादन करिवार अछि। तेणु ए दीटी लाइन को गुरुत्वर सह दी थर बोला जायछि। तो पिला माने वीडियोटी को मूलरु शेष जाय बारंबार देख यार जो कवि परिचय कवितार सारमर्म कवितार डिफिकल्ट वोकाबुलारीज एनालिसिस एवं एग्जाम बेस्ड मॉडल क्वेश्चन या को बारंबार देखी अभ्यास करो एवं परीक्षा निमंते निजको प्रस्तुत करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। गुड बाय।